trajes espaciales. Necesito tener una de esas a mi total disposición, güey. O sea, me imagino que es como el Fallout, ¿verdad? Espérate, ¿por qué no me lo puse? Puedo preguntar. Daño infligido por los enemigos alienígenas. Daño de caídas. De quemadas. Atacantes cercanos. No, pues chingar a su madre, güey. Ay, esta madre. No, pues esta madre, güey. Sin pedos, güey. Pinche casco, güey. Sí, güey. Definitivamente, güey. Ahora lo malo es que voy a tener que subir de nivel el pinche traje, güey, porque está muy pedorro, güey. O sea, vale la pena por las pasivas, güey. Pero al chile no me conviene traerlo, güey. Este madre que era, güey. Ok, nada importante. ¿Y acá qué más hay? No, no, aquí un puta madral de cosas, güey. Bueno, ¿qué suena? Pinche nivel, güey. Asadera. Tengo miedo de que vaya a salir otro pinche robot, güey. Y me vaya a empinar. Porque tengo que ir para allá, güey. ¿Esto qué es? Nada importante. ¿Y qué para allá, güey? Créditos. Extintor. Nivel. Esto no sirve para nada. Ganzúa. Ay, güey. ¿Y aquí qué, güey? Entra. Diseñar, recuperar espacio de borrar, emergencia, ejecución. Espera, había otra computadora en otro lado, güey. Y se me olvidó entrar, güey. Pues tiene recompensas de los datos recuperables. Dije, no mames, ahorita entro, güey, ahorita me meto. Y al chip se me olvidó, no me acuerdo dónde estaba, güey. No era que no la quisiera leer, güey, se los juro, verdad de Dios. Se me olvidó. Bueno, más bien prioricé otras cosas. Prioricé, yo creo que robarme algo, güey. Ok, eso da para allá, güey. Lo mismo. Acá ya no hay nada. Esto no sirve de nada. Refrigerador con materiales de fabricación. Carpeta. Chinga ya, Carlos, qué pedo. Ay, no mames, china, está bien fresa. A ver, ¿y esto qué, güey? Ve la nave estelar de la Mantis. Puta, güey, ahora tengo que salir. Nada más quiero ver si ya no me falta nada, güey. Venga, güey, me incomoda estar hasta el huevo de cosas, güey. Pero es algo que tampoco puedo evitar. Espérate, aquí. Tampoco es que tenga mucha opción, güey. Pero, a ver, güey, no a chingar. Está la madre esa que te ayudan a cargar, güey. Estos, güey. Más 8. No mames, más 8. No mames, no sirve de nada, güey. Bueno, me chingo 2. No mames. Más 6. No mames, ni así llegué, güey. Tengo puta madre de cosas, güey.
Ok, voy a chingar algo de que me ayude esta madre del que se recupere el oxígeno, güey. Trata, restablece, no, restablece, trata infecciones, no mames, es que para todo, güey. Las acciones consumen 20%, recuperación, resistencia al daño, no, resistencia al daño, no. No, restablece. Puta madre, no trae nada útil, güey. Daño cuerpo a cuerpo. Estos ya son los pinches botiquines. ¿Esto qué hace, güey? Velocidad de recuperación. Ay, pero es por el. Ay, pinche leoncito, güey. No mames, ya estaba acá. Se me olvidó que tengo que salir. Ay, córrele, güey, sube. Debería de haber un indicador. Que. De. ¿De qué tienes activado, güey? Bueno, no activado, sino más bien qué acabas de consumir para que puedas ver qué efectos tienes, güey. O sea, ahí en el radarcito, güey, deberían de salir unos simbolitos, güey. Van a ver un chingo de radiación. Ok, vaya. Ah, mientras no vayan a salir más, güey, esto chido. No, y ya no, me la puedo llevar así, así. Piecing the station back together after the Serpent's Crusade rolled through. Güey, ese comentario está medio raro, ¿eh? I wonder if the UC will ever fully restore it to its former glory. O sea, por lo general, güey. Hello there. Welcome to the Trade Authority. I'm Marcel, and if there's anything I can do for you, please, do let me know. Our stock may not be as vast as New Atlantis or Sidonia, but I will do my best to see that you leave here satisfied. And seeing as the Trade Authority is the only fully licensed operator for the Den, I'm afraid your alternatives are, shall we say, slim. It is a pleasure to make your acquaintance, and I hope this and all future interactions are profitable for both of us. I hope we have what you need. Armas. Pinche machete. No mames, tiene algo. No mames, tiene nada, güey. Munición. Debería de comprar todas las balas, güey. Cartucho láser, cartucho de escopeta, calibre 50. A la vea 300. A la vea 3000. Ay, pecho más. De 6.5, creo que de 6.5 también uso, güey.
Espérate, no dice cuántos tengo así de... No, creo. No sé, güey. Cascos, varios. ¿Qué tiene? Flechamestas. Recursos. Ayudas. Objetos, cascos. No creo que tenga nada más relevante. Vamos. I am, hands down, the best pilot in this film. Looking to lodge a complaint? Then you want UC security, not the Vanguard. Gracias, bro. Apologies, Captain. Didn't recognize you without the uniform. So, what can I do for you? Tengo que encontrarle. Think you got some bad information. If there was a wanted man in our skies, he wouldn't still be out there. Unless... Are you talking about the Warlock? There's been rumor of a ship out there for years now. Doesn't respond to hails, never docks. More than a few amateur investigators have tried to find it, and at least 2 never came back. A theory is debris fields are plenty dangerous if you're not used to flying in them. But if you're suggesting it might not have been the fields that got them, well, I can give you the coordinates of the Warlock's last sighting. Sure thing. Here. This should get you pointed in the right direction. Good hunting. And stay safe. El nivel. Mire, ¿cómo le voy a hacer para deshacerme de todos, güey? Desde aquí le alcanzo a dar. No le doy. Ah, no, sí le doy, güey. Ahí voy. Vamos a quitarle aquí, vamos a poner estas más, güey. Me están disparando. Ese güey, echamos su madre. Están los otros, güey. Ah, vea culos. Torreta. Ah, chinga. No, pero ese no. A ver, ¿y qué más? Ay, güey. Espérate. ¿Qué es eso? Creo que lo tengo que tronar. Ok, tengo que ir para allá. Espérate, ¿qué es lo que acaba de pasar? La antigua guarida. Es que hay tantas pinches flechas, güey. Ah, chatarra. Vale, ya le puse un portal, ya me quité vida, güey. Bueno, aquí para allá. Wey, y ahora. Ahí está. Devuelve las pruebas. Pensé que si fuera a salir. Captain. Do you have some news for me regarding Dr. Olvides? Ay, un monstruo menos. He hecho mi parte, ahora te toca a ti. But first I believe you owe me something. Your evidence? Aquí está tu prueba. Excellent. Please, deposit it in the transfer system. Transfer accepted.
Verga, ese güey vive mejor que yo, güey. Y eso que está pinche encerrado, no mames. This is fine work, Captain. I can ensure the remaining team members find their way to the Red Devil's headquarters. Except for one. That one you'll need to collect yourself. His name is Kaiser. You can find him on the Freestar world of Nira, wandering the battlefield there. The area was ground zero for xeno-weapon deployments during the war, so I would arm yourself appropriately. And I think you'll want to check in with Hadrian and Dr. Walker before paying it a visit. Kaiser will likely have security protocols you'll need their help to overcome. Protocolos es un... A military Model A, yes. Specifically customized for the needs of the Xeno warfare team during the Colony War. A powerful resource, if you can recover him. Of course. Señor Estrella. We're protecting the galaxy, Captain. We'll need every tool at our disposal. Oh, I was hoping we might run into one another again. No, pues ese güey no se ha movido de ahí, pues obviamente lo vamos a encontrar una vez, I'm on the verge of otro something, but momento. I don't quite have all the information I need. You have no idea how much I appreciate that. Truly. Of course, now that I understand more about what's going on, it seems plain as day. And yet I never would have imagined it before. The tertiary trunks have also liquefied their interiors, but they're not vibrating. I thought perhaps it was some sort of defect, but it's much simpler. They're listening. It means it is ready to reproduce. I believe this tree is sending vibrations out over massive distances and expecting to detect sympathetic vibrations in return. As of yet, there's been no response. I suspect that will not change, that a response is impossible, and that's very, very bad news. My thoughts precisely. Now, as of yet, there has been no response, and clearly none of the nearby individuals are a correct match. While it can't be ruled out that the intended recipient of these messages was cut down during the city's expansion, there is one other possibility. Over 100 years ago, the United Colonies and the Freestar Collective emerged from the Narian War. As a gesture of peace and goodwill, a near-literal olive branch, one of the trees from New Atlantis, was offered to the leaders of Aquila City. Claro que sí. Short-sighted and ill-advised, in my opinion. Of course, you can't just uproot a native species and plunk it down on some other planet in a totally different environment and expect it to grow. Clearly, no exobotanists were consulted ahead of time. The end result was wholly predictable. The tree died within a few short years. Mejor vida, si me permites la Clever, gracia. but no, not necessarily. The tree Ese died, güey yes, todo serio, but güey. branches Nosotros were con los kept. pinches At comentarios least one pendejos. Claro still que sí, güey. exists in the museum there in the city. Que no se pierda la bonita If I costumbre had de that ser lo branch, menos serio I could posible. get DNA samples, and then using various data I've gathered, I could attempt to simulate a response. We could then broadcast that response and hopefully calm down our friend here. But as I say, I need that branch. I knew you would understand. The museum in Y Aquila aquí es donde City is le under agarra el supervision of one de Miss aquel y le dice, Casper, y esta I'm told. raizota, güey. I don't know anything about her, but hopefully she'll be willing to listen to reason and assist our cause. All right, off you go. We don't have any time to waste. Güey, pues estar, bueno, respondiendo a tu comentario Welcome to anterior. Feeling Realty. I'm Zora, and Estar I'm here to help encerrado. with whatever you may need. What brings you in today? Looking to settle down or move up in the world or just window shopping? Te da That's fine. la It happens all the oportunidad, güey, de... time. I never mind an opportunity to chat with someone new. I'm here if you have any more questions or if you'd like to look at properties.
de poder Well, pues first of all, expresar let me just say ese, congratulations on becoming a United Colony lado. citizen. Let's see what we have available. Right now, I've got a little place in the well that's up for grabs. Needs some work, and the location is less than ideal, but it's a foot in the door, so to speak. I have a penthouse apartment in one of the residential towers. I forgot. Government has dibs on that one. Well, if it comes back on the market, I'll let you know. Sound like something you're interested in? Pagar. A ver, ¿qué créditos? Me gustaría comprar un apartamento de Pozo. ¿Me alcanza? Y, güey, pero yo quiero el otro, güey. Yo quiero el chido. Ay, no sé si me voy a alcanzar, güey. ¿Lo compramos? Great. It's very cozy. I'm sure you'll love it. I'll just process the transaction and make sure ownership Pero is así transferred. And the Ay, apartment qué is all confianza, yours. güey. Congratulations. Me gustaría saber. A ver, Let's see what we have podemos? available. I have a penthouse apartment in one of the residential no, güey. towers. Ok, no. Enjoy Esto your nomás time in New vende- Atlantis. Ah, crime has Bien, slowed güey, down, y tiene excusado, güey. which is good for morale. Yep. Something just came in. Scuffle over at the Dawn's Roost. Y eso, y si ves que te dejaron ahí el hoyo, güey, de la tubería nada más, güey. De pinche coladera, He güey. left without identifying the pup, so I need you to talk to Royce Elgin. No at más the vas a Dawn's tener que Roost. hacer como los See if you tacas, can güey, en fill in un the hoyo. gaps. Thank you, Captain. Always appreciate it when you lend a hand. Let me know when the matter's resolved. ¿Qué es? ¿Cómo van las operaciones? ¿Hay algo que debas saber sobre...? According Ajá. to the patron, the ring is valuable, but if I had to guess, not for sentimental reasons. O sea Normally, que... acá. when someone loses a valuable keepsake, they're heartbroken. The way this guy was acting, it's almost as if he lost a wallet full of creds. Tenías que... ¡Ew! Ok, ya, The güey. restaurant Ay, güey. over in the residential district caters to a very fancy clientele. Se va a quedar It's hasta... the kind of place Probablemente... where forks come in different sizes, depending on the food. Ok, vámonos de aquí, güey. See you later. Ay. ¿Qué onda, güey? Ya llegué. But you can't take it all so seriously, I always tell my mates. We're pulling rocks out of the ground, not building spaceships. Welcome, welcome. Nice to meet you. Name's Trevor, mining director for the Deimos mining project here in scenic underground Sedona. I could spare a minute or two to chat, so long as you're not looking for mining work, I suppose. Yo trabajaba en la área de para ver... Argos, huh? Yeah, I've heard of them. That's great, but yeah, unfortunately, all our mining contracts are filled right now. Unless, maybe you could help me out with a job, off the books. Great. I promise it's nothing that'll get anyone in any kind of trouble. See, you might have noticed that our equipment ain't exactly holding together like it used to. Problem is, we can't get new equipment unless we start exceeding our quotas. And we can't do that until we get new equipment. A real dilemma, right? I've got a plan for solving our little problem, though. Okay, glad you're still on board. First, I need someone from the outside to bolster our yields so we can prove that we can exceed our quota. I'll fill you in on the rest of the details after you've hauled up some ore. One standard quota should do. I need to know I can trust you with the easy stuff first.
When you've got enough, Okay. drop it off in the bin over there for processing. Then come see me. Ok. Supongo que... Acumula hierro, güey. If you are looking for spare parts, look elsewhere. I need mine for structural. Ah, no puedes abrir el de este, güey. A ver, güey. Hierro. Any clue how irresponsible you're acting right now? De haber sabido que aquí había, güey. Ok, 3. 4. Ay, o sea, es por cacho, güey. No es de que te dé... Ay, yo pensé que entre más grande el tamaño, más te daban, pero no, pues te asolapa. Yo pensé que te daban más, güey. Yo pensé que conseguías más, güey. Pero bueno, entonces esta map, pues está increíble, güey. La neta es que está muy buena esta madre. Entonces, güey, es tanto así. Okay. I can see you're No, serious ¿cómo about lo it. pediste? Great. Now, the next part is a little trickier. Our director of mining operations, Peter Brennan, fired his last assistant over a month ago. Peter's the only one who can approve the order for new equipment, and unfortunately, he's useless without an assistant. I think I've got a surefire way for you to get that job. Then you, as his assistant, can get him to sign off on the approval. Okay. Now, hold on, it's not that easy. You'll need to apply for it like anyone else. Head to the Deimos Star Yard's office up in orbit to fill out the application. It's where that job is posted. Come back and see me when you've done that, and we'll talk about how to secure the position for you. You're jumping through a lot of hoops to get those miners the equipment that they need. Oportunidad, listado de trabajo, puesto ayudante de administración. Buscamos una persona motivada. Ayudar. Nada más me van a poner a vender perfumes, güey. Ejecutivo de aseguración y responsable ejecutivo de seguridad. Experiencia en división. Si es que viene de exilio, orientar para trasladarse a ciudades, otras de oferta. Una comisión de competencia en un puesto permanente de actividad contra. Pues ya responsable por usar en administrativo lo que puede incluir de edición de comunicación, todo ejecutivo, mantenimiento, gestionar agenda, ejecutivo, organizar habilidades y citas. Grandes habilidades interpersonales, habilidades de comunicación verbal y escrita, habilidad de organización, gestión de tiempo, capacidad de solucionar problemas de forma proactiva y tomar decisiones de ejecutivo, múltiples tareas al mismo tiempo. ¿Cuántos años de experiencia tiene como ejecutivo administrativo? Otro cargo de... Ay, güey. Entre 5 y 10 años, claro. ¿Cuál es la formación con el más que ha completado? Máster, doctorado. Máster, sí. Sí. Evaluar su aptitud para este cargo. Responda con sinceridad, por favor. El ejecutivo debe que un whisky solo. ¿Qué significa eso? El ejecutivo no se le vio eso. Servir de su base de temperatura. No mames, ¿cómo temperatura ambiente? No, güey, por favor, no hagas eso, güey. Eso, un copazo, güey, con 2 piedras de güey. Claro, güey. Son 2 dedales de whisky con 2 gotas de agua. Vaso, no, güey, no, así, güey. Sin mero, güey. Un VIP llega del rollo para reírse con el ejecutivo. Quien por lo que sea llega tarde, ¿qué debería hacer? Tendría que contar chistes a que llega el ejecutivo. Aplazaría la reunión. Ofrecería beber, pues aseguraría que está a punto de llegar. Pues sí, ¿no?
Una avería impide que nada ejecutivo que tendrá programada una nueva reunión importante. No tengo cómo actividad ofrecerle. Su hija pondré en contacto. Será descrédito de la compañía para fletar inmediatamente. Programar. No sé, güey. Mientras decías que tener información como que de llevar a la zona de que se ocupe y daría el correo al ejecutivo de chantajería con sus padres de seguir un buen momento de sueldo. Y sí, le preguntaría como que sienten su despacho, pero no se da cuenta que ha habido que hasta que vuelva a ignorarle, ponerse en contacto y dejar que ellos se encarguen y hacer lo que pida, que nada llegue. Ten en cuenta que después serán definidos así de va. Tener en cuenta que desea cambiar algo de selecciones. Ay, no sé, güey. Muy bien. Trust me, this is the Ya me he best shot we've postulado. got at getting that request approved. Okay, Hey. now we need to ensure you get hired. Basically, we'll need to make sure you're the only choice. To do that, you'll need to get access to the HR terminal in the corporate office upstairs on the main level. If you delete the other applications from the system, you'll be a shoo-in. That's Okay. the spirit? Believe me, this is gonna Pero help ahí ya no me puedo meter, güey. By the way, Bueno, o sea, the de que se HR puede, se puede. password is password spelled backwards, which Tia thinks is pretty clever. She gets talkative during happy hour and loud. Surprised everyone doesn't know her password, honestly. Anyway, should be pretty easy. Good luck.